انا باش ندخل فلوس لتونس مانيش باش نمشي نقضي بهم فهمتني. الراجل يعمل لي ما نجمش ناخذوها لك جي ماك راها الي فغي راها حتى في الماشينه الوغ خليت 100 اورو الاخرى خليت توشي تقطعت جيت باش نبدلها نو ما تتبدلش. Pourquoi il n'y a aucune loi qui dit un billet déchiré ne vaut rien. تونس عندها un charme وحدها d'accord. Tunis c'est un très beau pays, il y a rien à dire là-dessus hein. Voilà, vraiment, il n'y a rien à dire. Et les carreaux في تونس هما les structures. احكي لي على المشاكل اللي تعرضوا لها انتم الجاليه اللي بالخارج. المواطنين بالخارج اون برانسيب عندهم كل مشاكل هنا. فوالا سا سي تحبوا التوريست تجيكم تجيب لكم الدوفيز وتعمل لكم جو مي سيبوا شويه. ماشي باش نصرف ان بيي دو 100 اورو مقطع اي الوغ انتوما تعطيونا بلاستيفيي معمول مريقل معناها دي بيي دو بنك معناها حاله فهمتني. Voilà, il y a pas تحطوا dans une machine le billet vrai faux voilà on n'a pas l'intérêt ماشي انا تو كل البنك باش juste pourquoi faire علاش dis-moi pourquoi ça sert quoi ça sert les banques en fait فهمتني. ولا انا باش ندخل فلوس لتونس مانيش باش نمشي نقضي بهم فهمتني. الراجل يعمل لي ما نجمش ناخذوها لك جي ماك راها الي فغي راها حتى في الماشينه الوغ allez où ما ثماش il n'y a pas de je ne sais pas moi tous les gens sont pas des voleurs tous les gens توانسه الكل ماهمش سراق le peuple ماهوش سارق n'est pas des voleurs nous ne sommes pas des voleurs ni ceux qui viennent de l'étranger ni ceux qui viennent en vacances ici ni ceux qui partent d'ici. On n'est pas des voleurs on est des citoyens et on mérite d'être respectés tout simplement c'est tout. Voilà je parle pour pas que pour moi, je parle pour tous ceux qui viennent ici qui ont des problèmes. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Voilà. مادام فماش مشاكل اخرى تعرضوا لها اول ما تحطوا ساقيكم في المطار من اول ما تبداو معناها تحطوا ساقيكم. باش نحكي لك برشا مي باش نحكي لك تحب لي نحكي لك من الاخر دي شوز تري كونتراريون. انا تونس نحبها بلادي نحبها ما نحبش نقول عليها حتى شيء. La Tunisie, elle est magnifique, il faut venir. C'est un pays magnifique. Quand tu es ici du Boussaïd, à Maltjao, il n'y a pas de problème là-dessus. Les vrais problèmes, ils sont dans les banques, dans tout le reste. Voilà. Les commerces, ça va, tout va bien. Voilà. Il y a, dans les banques, voilà. Si vous avez un billet troué ou bien écrit dessus ou quoi que ce soit, ne le ramenez pas, ils ne vous le prendront pas. Voilà, c'est tout. والاستقبال كيفاش تراوه؟ يحبوا بكم؟ الاستقبال نتاع الشعب اللي تخي تخي بيان يا غير نجير انا ما عندي ما نقول في هذا معناها الاستقبال اللي نيكل فهمتني. فوالا maintenant voilà c'est pas voilà je suis contrariée مروحه je suis contrariée voilà. ديما تي كونتراري علاش ما باس ان بون سيجور نورمالمون نشجعوا هذا فهمتني. on a passé un bon séjour je me suis bien amusée on s'est bien éclaté là je vais pour acheter des trucs pour mes amis voilà خليت 100 اورو الاخرى خليت توشي تقطعت جيت باش نبدلها non ما تتبدلش. Pourquoi il n'y a aucune loi qui dit un billet déchiré ne vaut rien puisque si tu l'as passé à la machine il est valable donc je ne comprends pas qu'on m'explique il y a quelque chose qui cloche. Voilà c'est tout simplement. شنو رايك في المعيشه في تونس تراها رخيصه ولا غاليه؟ شو بالنسبه لنا احنا جايين اون فاكونس سافا بالنسبه للعباد اللي تعيش لهنا سي شو عندكم حاجات رخاص عندنا احنا حاجات غاليين عندكم حاجات معناها يا كون ميم دي بوسيبيليتي باش معناها تمشيو تقضي ومعناها وكل شيء مي بون لو سالير نو سوي با في تونس سالير نتاع لو تونيزيان مويان il suit pas l'inflation هكاها. فوالا بصفه عامه البلايص اللي مشيت لها في تونس شنو رايك فيها؟ شنو البلايص اللي مشيت لها اللي مشيت السياحه فيها؟ Non, Tunis, c'est un très beau pays. C'est vraiment un très beau pays, très accueillant, très chaleureux. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Tout le reste n'est pas accueillant, c'est tout. On est toujours contrarié. On est toujours contrarié. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Surtout en ce moment, on est tout le temps contrarié. Ce n'est pas normal. Si on veut ramener les touristes à Tunis, il faut que les touristes soient à l'aise. Et quand on n'est pas à l'aise, comme moi, je repars énervée. Je ne sais pas quand je reviendrai, mais je préfère aller voyager ailleurs. تونس من أجمل المناطق السياحية اللي مشيت لها.
تونس تراها انت من بين اجمل المناطق السياحيه اللي مشيت لها، قلت لي مشيت لبرشا بلدان انت بكري. تونس عندها un charme موحدة, d'accord. Tunis, c'est un très beau pays, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Voilà, vraiment, il n'y a rien à dire. Et les كرهوا في تونس هما les structures, les voilà, تمشي تعمل ورقة, il faut faire la queue, voilà, tu as compris, انت تونسية تعرف. Voilà, sinon tout bled en général, elle est magnifique. Voilà. Et là, je favorise les gens à venir à Tunis pour visiter ce beau pays. Voilà. Le reste, je ne certifie pas. Voilà. C'est tout. Mais sinon, mon pays, il est très beau, il est magnifique, il n'y a rien à dire. Mais si, je le dis encore une fois, si vous avez un billet troué, si vous avez un billet écrit dessus, ou si vous avez un billet un peu déchiré, ils ne vous le changeront pas. Voilà. Ça, c'est à savoir. Et il n'y a aucune loi qui dit de ne pas changer un billet déchiré.